ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरब के माँ बाप मीरब को हवेली में छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। मीरब बहुत रोती है और अपने माँ बाप को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब रो रही होती है और कहती है कि मुझे सिर्फ उन्हें एक बार देखना है। मुंतसिम कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। मुंतसिम मीरब को अपने माँ बाप के घर ले जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुंतसिम की अम्मी हया को कहती है कि मीरब को हवेली से बाहर निकलने के लिए मदद किसने की। दोनों खामोश रहती हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम होता कि मीरब को कौन लेकर गया है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मुंतसिम मीरब को उसके वालिदैन के घर ले जाता है। मीरब डोर नॉक करती है और कहती है कि बाबा दरवाजा खोले, मैं मीरब हूँ। पर मीरब के वालिदैन दरवाजा नहीं खोलते। वो बहुत दुखी होते हैं और मजबूर भी, क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोल सकते थे। मीरब कहती है कि मैं आपको सिर्फ एक बार देख कर चले जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, बाबा प्लीज एक बार दरवाजा खोल दें। मीरब की अम्मी कहती हैं कि वकास दरवाजा खोल दे, मगर वकास मीरब की अम्मी को रोक देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब कहती है कि मुंतसिम, मेरे घर के दरवाजे ही मेरे लिए बंद है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। मुंतसिम कहता है कि तुम मेरे घर जाओगी, और मुंतसिम मीरब को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में जाते वक्त मीरब और मुंतसिम दरबार पर रुकते हैं और मीरब दुआ करती है और कहती है कि सबने मेरी बहुत उम्मीदें तोड़ी हैं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं साबित कदम रहूं। मीरब की ये दुआ मुंतसिम सुन रहा होता है और मीरब के लिए मुंतसिम को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि मुंतसिम मीरब को वापस घर ले जाता है और मुंतसिम की अम्मी बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि मुंतसिम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मीरब को इस घर से बाहर लेके जाओगे। मुंतसिम अपनी अम्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि मीरब मेरी होने वाली बीवी है, मैं उसे जहाँ चाहे लेके जा सकता हूँ और वो मेरी चचाजाद कजन भी है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरब के माँ बाप मीरब को हवेली में छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। मीरब बहुत रोती है और अपने माँ बाप को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब रो रही होती है और कहती है कि मुझे सिर्फ उन्हें एक बार देखना है। मुंतसिम कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। मुंतसिम मीरब को अपने माँ बाप के घर ले जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुंतसिम की अम्मी हया को कहती है कि मीरब को हवेली से बाहर निकलने के लिए मदद किसने की। दोनों खामोश रहती हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम होता कि मीरब को कौन लेकर गया है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मुंतसिम मीरब को उसके वालिदैन के घर ले जाता है। मीरब डोर नॉक करती है और कहती है कि बाबा दरवाजा खोले, मैं मीरब हूँ। पर मीरब के वालिदैन दरवाजा नहीं खोलते। वो बहुत दुखी होते हैं और मजबूर भी, क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोल सकते थे। मीरब कहती है कि मैं आपको सिर्फ एक बार देख कर चले जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, बाबा प्लीज एक बार दरवाजा खोल दें। मीरब की अम्मी कहती हैं कि वकास दरवाजा खोल दे, मगर वकास मीरब की अम्मी को रोक देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब कहती है कि मुंतसिम, मेरे घर के दरवाजे ही मेरे लिए बंद है, अब मैं कहाँ जाऊंगी। मुंतसिम कहता है कि तुम मेरे घर जाओगी, और मुंतसिम मीरब को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में जाते वक्त मीरब और मुंतसिम दरबार पर रुकते हैं और मीरब दुआ करती है और कहती है कि सबने मेरी बहुत उम्मीदें तोड़ी हैं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं साबित कदम रहूं। मीरब की ये दुआ मुंतसिम सुन रहा होता है और मीरब के लिए मुंतसिम को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि मुंतसिम मीरब को वापस घर ले जाता है और मुंतसिम की अम्मी बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि मुंतसिम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मीरब को इस घर से बाहर लेके जाओगे। मुंतसिम अपनी अम्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि मीरब मेरी होने वाली बीवी है, मैं उसे जहाँ चाहे लेके जा सकता हूँ और वो मेरी चचाजाद कजन भी है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरब के माँ बाप मीरब को हवेली में छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। मीरब बहुत रोती है और अपने माँ बाप को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब रो रही होती है और कहती है कि मुझे सिर्फ उन्हें एक बार देखना है। मुंतसिम कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। मुंतसिम मीरब को अपने माँ बाप के घर ले जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुंतसिम की अम्मी हया को कहती है कि मीरब को हवेली से बाहर निकलने के लिए मदद किसने की। दोनों खामोश रहती हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम होता कि मीरब को कौन लेकर गया है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मुंतसिम मीरब को उसके वालिदैन के घर ले जाता है। मीरब डोर नॉक करती है और कहती है कि बाबा दरवाजा खोले, मैं मीरब हूँ। पर मीरब के वालिदैन दरवाजा नहीं खोलते। वो बहुत दुखी होते हैं और मजबूर भी, क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोल सकते थे। मीरब कहती है कि मैं आपको सिर्फ एक बार देख कर चले जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, बाबा प्लीज एक बार दरवाजा खोल दें। मीरब की अम्मी कहती हैं कि वकास दरवाजा खोल दे, मगर वकास मीरब की अम्मी को रोक देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब कहती है कि मुंतसिम,
میرے گھر کے دروازے ہی میرے لیے بند ہیں، اب میں کہاں جاؤں گی؟ منتظم کہتا ہے کہ تم میرے گھر جاؤ گی، اور منتظم میرب کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ راستے میں جاتے وقت میرب اور منتظم دربار پر رکتے ہیں، اور میرب دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سب نے میری بہت امیدیں توڑی ہیں، اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ثابت قدم رہوں۔ میرب کی یہ دعا منتظم سن رہا ہوتا ہے، اور میرب کے لیے منتظم کو بہت برا لگتا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ منتظم میرب کو واپس گھر لے جاتا ہے، اور منتظم کی امی بہت غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ منتظم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میرب کو اس گھر سے باہر لے کے جاؤ گے۔ منتظم اپنی امی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرب میری ہونے والی بیوی ہے، میں اسے جہاں چاہے لے کے جا سکتا ہوں، اور وہ میری چچا زاد کزن بھی ہے، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ میرب کے ماں باپ میرب کو حویلی میں چھوڑ کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ میرب بہت روتی ہے اور اپنے ماں باپ کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، مگر اس کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میرب رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے صرف انہیں ایک بار دیکھنا ہے۔ منتظم کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ منتظم میرب کو اپنے ماں باپ کے گھر لے جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ منتظم کی امی حیا کو کہتی ہے کہ میرب کو حویلی سے باہر نکلنے کے لیے مدد کس نے کی۔ دونوں خاموش رہتی ہیں کیونکہ انہیں بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میرب کو کون لے کر گیا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ منتظم میرب کو اس کے والدین کے گھر لے جاتا ہے۔ میرب ڈور نوک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا دروازہ کھولیں، میں میرب ہوں، پر میرب کے والدین دروازہ نہیں کھولتے۔ وہ بہت دکھی ہوتے ہیں اور مجبور بھی، کیونکہ وہ دروازہ نہیں کھول سکتے تھے۔ میرب کہتی ہے کہ میں آپ کو صرف ایک بار دیکھ کر چلے جاؤں گی، میں یہاں نہیں رکوں گی، بابا پلیز ایک بار دروازہ کھول دیں۔ میرب کی امی کہتی ہیں کہ وقاص دروازہ کھول دیں، مگر وقاص میرب کی امی کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میرب کہتی ہے کہ منتظم میرے گھر کے دروازے ہی میرے لیے بند ہیں، اب میں کہاں جاؤں گی؟ منتظم کہتا ہے کہ تم میرے گھر جاؤ گی، اور منتظم میرب کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ راستے میں جاتے وقت میرب اور منتظم دربار پر رکتے ہیں، اور میرب دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سب نے میری بہت امیدیں توڑی ہیں، اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ثابت قدم رہوں۔ میرب کی یہ دعا منتظم سن رہا ہوتا ہے، اور میرب کے لیے منتظم کو بہت برا لگتا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ منتظم میرب کو واپس گھر لے جاتا ہے، اور منتظم کی امی بہت غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ منتظم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میرب کو اس گھر سے باہر لے کے جاؤ گے۔ منتظم اپنی امی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرب میری ہونے والی بیوی ہے، میں اسے جہاں چاہے لے کے جا سکتا ہوں، اور وہ میری چچا زاد کزن بھی ہے، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ ڈرامہ سیریل تیرے بن کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ میرب کے ماں باپ میرب کو حویلی میں چھوڑ کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ میرب بہت روتی ہے اور اپنے ماں باپ کو روکنے کی بہت کوشش کرتی ہے، مگر اس کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میرب رو رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے صرف انہیں ایک بار دیکھنا ہے۔ منتظم کہتا ہے کہ میں تمہیں وہاں لے چلتا ہوں۔ منتظم میرب کو اپنے ماں باپ کے گھر لے جاتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ منتظم کی امی حیا کو کہتی ہے کہ میرب کو حویلی سے باہر نکلنے کے لیے مدد کس نے کی۔ دونوں خاموش رہتی ہیں کیونکہ انہیں بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میرب کو کون لے کر گیا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ منتظم میرب کو اس کے والدین کے گھر لے جاتا ہے۔ میرب ڈور نوک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا دروازہ کھولیں، میں میرب ہوں، پر میرب کے والدین دروازہ نہیں کھولتے۔ وہ بہت دکھی ہوتے ہیں اور مجبور بھی، کیونکہ وہ دروازہ نہیں کھول سکتے تھے۔ میرب کہتی ہے کہ میں آپ کو صرف ایک بار دیکھ کر چلے جاؤں گی، میں یہاں نہیں رکوں گی، بابا پلیز ایک بار دروازہ کھول دیں۔ میرب کی امی کہتی ہیں کہ وقاص دروازہ کھول دیں، مگر وقاص میرب کی امی کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میرب کہتی ہے کہ منتظم میرے گھر کے دروازے ہی میرے لیے بند ہیں، اب میں کہاں جاؤں گی؟ منتظم کہتا ہے کہ تم میرے گھر جاؤ گی، اور منتظم میرب کو وہاں سے لے جاتا ہے۔ راستے میں جاتے وقت میرب اور منتظم دربار پر رکتے ہیں، اور میرب دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ سب نے میری بہت امیدیں توڑی ہیں، اللہ مجھے ہمت دے کہ میں ثابت قدم رہوں۔ میرب کی یہ دعا منتظم سن رہا ہوتا ہے، اور میرب کے لیے منتظم کو بہت برا لگتا ہے۔ نیکسٹ سین میں آپ دیکھیں گے کہ منتظم میرب کو واپس گھر لے جاتا ہے، اور منتظم کی امی بہت غصہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ منتظم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میرب کو اس گھر سے باہر لے کے جاؤ گے۔ منتظم اپنی امی کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میرب میری ہونے والی بیوی ہے، میں اسے جہاں چاہے لے کے جا سکتا ہوں، اور وہ میری چچا زاد کزن بھی ہے، کوئی مجھے نہیں روک سکتا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، کمنٹ، شیئر کریں، اور مزید اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔
ड्रामा सीरियल तेरे बिन के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मीरब के माँ बाप मीरब को हवेली में छोड़कर अपने घर चले जाते हैं। मीरब बहुत रोती है और अपने माँ बाप को रोकने की बहुत कोशिश करती है, मगर उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब रो रही होती है और कहती है कि मुझे सिर्फ उन्हें एक बार देखना है। मुंतसिम कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ। मुंतसिम मीरब को अपने माँ बाप के घर ले जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मुंतसिम की अम्मी हया को कहती है कि मीरब को हवेली से बाहर निकलने के लिए मदद किसने की। दोनों खामोश रहती हैं क्योंकि उन्हें भी नहीं मालूम होता कि मीरब को कौन लेकर गया है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मुंतसिम मीरब को उसके वालिदैन के घर ले जाता है। मीरब डोर नॉक करती है और कहती है कि बाबा दरवाजा खोले, मैं मीरब हूँ। पर मीरब के वालिदैन दरवाजा नहीं खोलते। वो बहुत दुखी होते हैं और मजबूर भी, क्योंकि वो दरवाजा नहीं खोल सकते थे। मीरब कहती है कि मैं आपको सिर्फ एक बार देख कर चले जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी, बाबा प्लीज एक बार दरवाजा खोल दें। मीरब की अम्मी कहती हैं कि वकास दरवाजा खोल दे, मगर वकास मीरब की अम्मी को रोक देता है और कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। इसके बाद आप देखेंगे कि मीरब कहती है कि मुंतसिम, मेरे घर के दरवाजे ही मेरे लिए बंद हैं, अब मैं कहाँ जाऊंगी। मुंतसिम कहता है कि तुम मेरे घर जाओगी, और मुंतसिम मीरब को वहाँ से ले जाता है। रास्ते में जाते वक्त मीरब और मुंतसिम दरबार पर रुकते हैं और मीरब दुआ करती है और कहती है कि सबने मेरी बहुत उम्मीदें तोड़ी हैं, अल्लाह मुझे हिम्मत दे कि मैं साबित कदम रहूं। मीरब की ये दुआ मुंतसिम सुन रहा होता है और मीरब के लिए मुंतसिम को बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि मुंतसिम मीरब को वापस घर ले जाता है और मुंतसिम की अम्मी बहुत गुस्सा करती हैं और कहती हैं कि मुंतसिम, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मीरब को इस घर से बाहर लेके जाओगे। मुंतसिम अपनी अम्मी के सवालों का जवाब देते हुए कहता है कि मीरब मेरी होने वाली बीवी है, मैं उसे जहाँ चाहे लेके जा सकता हूँ और वो मेरी चचाजाद कजन भी है, कोई मुझे नहीं रोक सकता। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मज़ीद अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।